गोविंदाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, ध्वक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। अक्षरु वासन जोसी वेनक्की वेसेयंడి। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। प्राणायामं తీసుకుంటూ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिव मंत्र नमस्कार చేస్తున్నది। शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकान्तमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने परशतौ श्रावण मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ वासरः वासरस्तु बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् गोत्रः नक्कोलगोत्रोद्भवस्य नरसिंहारेड्डिनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य शशिरेखानां धर्मपति समेतस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य कुमारस्य कुमार्याः ऋतुरेड्डिनामधेयस्य कुमार्याः शिशिकारेड्डिनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्माकं सह कुटुम्बानां योग क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं श्री सांग सपरिवार शारदा चंद्रमौलीश्वर स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा मम उद्योग व्यापार वृत्ति विषयेषु समस्त प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा राजद्वारे राजमुखे सर्वदा कार्येषु दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं मम कुमार्याः शीघ्रमेव पाणिग्रहण विषयेषु समस्त प्रतिबंधक निवारण द्वारा सुवर अनुकूल वर प्राप्ति द्वारा पाणिग्रहण अधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थं पाणिग्रहण अनंतरं साग्र शतवर्ष पर्यंतं सुखजीवन सिद्ध्यर्थं नमस्कार श्री सांग सपरिवार शारदा चंद्रमौलीश्वर स्वामी प्रसादेन मम शीघ्रमेव पाणिग्रहण अधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थं सुवर प्राप्ति अर्थं नमस्कार शारदा चंद्रमौलीश्वर स्वामी प्रीत्यर्थं अभिषेचन पूर्वक षोडश उपचार पूजा सहित मास शिवरात्रि पर्वदिन समये आदित्यात्मने श्रीरुद्र प्रीत्यर्थं रुद्र हवन आख्यम अहम कर्म करिष्यमानः आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति प्रार्थनम् अहम करिष्ये।
नमस्कारान् समर्पयामि गुरवे नमः नीरु पोस्तुंदी ओम शंतमे मयस्तमे प्रियंतमे काष्टमे कामस्तमे सोमनस्तमे भद्रंतमे श्रेष्ठमे वस्तिष्ठमे यशस्तमे भगतमे त्रिविंतमे यन्तालमे सत्तालमे क्षेमस्तमे सुतिष्ठमे विश्वन्तमे महत्तमे संवित्तमे ज्ञातन्तमे सूष्टमे प्रसूष्टमे शीलन्तमे लयष्टवदन्तमे वदन्तमे यक्ष्मन्तमे नामन्तमे दिवादन्तमे दीर्घायुष्मन्तमे नवित्रन्तमे हयन्तमे सुकन्तमे शेरन्तमे सुशान्तमे सुधिरन्तमे ओम शांति 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 शिवाय गुरवे नमः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमंजव उतो दैशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां रुद्रे नमः या देशस्यपदमाशिवम् अभोगदेधनः शिवासर्प्यायातवतया नोद्रवडया याते रुद्र शिवा नहोदघोरा पापगाजिने तया सर्वादन्तवजाग्रिदन्ताभिजाकशीः यावशीक्रियन्तहस्ते धर्षस्तवे विशितिजनामुखाजिवोनस्मनाभवा विद्यन्धनकवर्चनांशल्योपाणवागुमुता अनेशन्दस्येषव आभुलस्तनियङ्गतिः यातेः तिरिमेषतमहस्ते बभूवदेधनुः तयास्मान् विश्वदस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वयधाजानाथदाय दुष्टवे उभाभ्यामपतिते नमो बाहुभ्यां तमधन्मने परिते धर्मो हेतस्मान् रक्तविश्वतः अथोजा इषुधिस्तवारे अस्मदिधैहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्चप्रदे नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिगैरेभ्यः प्रयोनापतये नमो नमः सत्पिञ्जराय श्रीदेवदेवतीनापतये नमो नमः पद्भुजाय विद्याधिनेन्नापतये नमो नमो हरिगैरायोपवीतिरे पुष्टानापतये नमो नमो भवस्य हेत्येजुकदाम्पतये नमो नमो रुद्राय तदाभिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे पाठयाय वृक्षाणां पतये नमो नमो भूमन्त्रिणे वारवस्तुताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दे रेपतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धापदे सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय विद्याधीनां पतये नमो नमः कुम्भाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे श्रीमते संस्कराणां पतये नमो नमो विञ्जते प्रविञ्जते चायुनां पतये नमो नमो निजर्वे प्रजरायारण्यानां पतये नमो नमः सुगामिभ्यो जिघागुसद्भ्योक्षतां पतये नमो नमो दिवभ्यो नन्दन्तिरभ्यः प्रवृन्दानां पतये नमो नमो श्रीशिने गिरिजरायुकुलञ्जानां पतये नमो नमः ईशवभ्यो धन्माभिभ्यो नमो नमो नमः आदर्मानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः नमो नमो नमः आयसेभ्यो विसुतिभ्यः नमो 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 सिद्धो विद्येभ्यः नमो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यः नमो नमो नमः समभ्यो जाग्रद्भ्यः नमो नमो नमः स्थितद्भोधावद्भ्यः नमो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः नमो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यः नमो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविधेभ्यः नमो नमो नमः उग्राभ्यः हरेभ्यः नमो नमो नमः गुप्तेभ्यो गुप्तवतिभ्यः नमो 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 व्रातेभ्यो व्रातवतिभ्यः नमो 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 गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो 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 विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यः नमो 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 महद्भ्यः क्षुलकेभ्यः नमो 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 रथेभ्यो रथेभ्यः नमो 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 रथेभ्यो रथपतिभ्यः नमो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यः नमो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संवेदितृभ्यः नमो नमो नमः सख्यभ्यो रथकारेभ्यः नमो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यः नमो नमो नमः पुण्यक्षेभ्यो निषादेभ्यः नमो नमो नमः शिवभ्यो धर्मगुभ्यः नमो नमो नमः मुरुगैभ्यः स्मरेभ्यः नमो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यः नमो नमः नमो भगाय रुद्राय नमः शर्वाय नमः नमो नीलग्रीवाय श्रीकण्ठाय नमः क्षवर्तिने यज्ञप्रकेशाय नमः सहस्राक्षाय शतधन्मने नमो गिरिशाय विष्णाय नमो मेघट्टमाय तेजपदे नमो कृत्वाय वामनाय नमो बृहदे जपदशीर्षे नमो वृद्धाय नमो नमो अग्र्याय प्रथमाय नमः आश्वेयाय नमः शीघ्रयाय द्वितीयाय नमः ऊर्म्याय नमः स्वन्याय नमः स्रोतस्याय द्वितीयाय नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय नमः प्रजाय नमो मध्यमाय पकल्पाय नमो धन्याय बुद्धियाय नमः सौभ्याय प्रतिसर्याय नमो याम्याय क्षेम्याय नमः उर्वर्याय खर्याय नमः श्लोक्याय नमः सान्याय नमो वन्याय निक्ष्याय नमः श्रवाय प्रतिश्रवाय नमः आशुनेनाय दाशरथाय नमः शूराय नमः नमः बर्मिणे नमः उद्धिने नमो बिल्मिने नमः वज्रे नमः श्रुताय श्रुतसेनाय नमो दुन्दुभ्याय हनन्याय नमो धृतवे प्रमुखाय नमो दूताय प्रहिताय नमो जङ्गिने शुद्धे नमः तीक्ष्णे वेदाय नमः स्वायुधाय सुधर्मणे नमः सुत्याय नमध्याय नमः काट्याय नेप्याय नमः सूत्याय सरस्याय नमो नाद्याय वैशन्ताय नमः कूप्याय वट्याय नमो वश्याय वर्ष्याय नमो मेघ्याय विद्युत्याय नमः इड्याय तप्याय
वाव्याय नमो वास्याय रेश्म्याय नमो वास्तव्याय नमः सुभाय नमः सोमाय रुद्राय नमः सामराय रुणाय नमः शंगाय पद्मदये नमः उग्राय भीमाय नमो अग्ने वधाय दूरे वधाय नमो हंत्रे जानी रसे नमः वृक्षेभ्यो हरिकेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे नमः योभवे नमः शंकराय नमः स्कराय नमः शिवाय शिवतराय नमः सीत्याय कोल्याय नमः पाद्याय वाद्याय नमः प्रद्रणाय चौद्रणाय नमः आदाद्याय नाद्याय नमः शिष्याय धेन्याय नमः शिवत्याय प्रभाव्याय नमः इन्याय प्रबध्याय नमः विगुंशनाय क्षयनाय नमः कवर्धिने वस्त्रये नमः गोष्ठ्याय जगत्याय नमः कल्प्याय जगेत्याय नमः काट्याय गणपतिहाय नमो प्रदन्याय निवेश्याय नमः पाल्पुंसव्याय प्रदस्याय नमः शुष्याय हरिद्याय नमो लोप्याय दोलप्याय नमः गुरुव्याय सूर्याय नमः पद्याय पादशद्याय नमो भगवानाय विघ्नते नमः भेदे प्रथिते नमो वक्रिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षणकेभ्यो नमो विजन्मत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आनिवत्केभ्यः ओम ग्रामे अधस्पदे नीललोहिता तेषां गुरुजानां मेयां वयोनां मा भेदवा नमो एषां दिञ्जनाममुदो जाते रुद्र शिवा नमो शिवा स्वाहा भेजति शिवा रुद्रस्य भेजति तजा नमो दिवसे इमागुं रुद्राय नमसे कवर्तिने क्षेत्रीराय प्रभरामहे मतिं यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं वृद्धं नामे अस्मिन्ननादरं मृडानो रुद्रोदरो वै सिद्धे क्षेत्रीराय नमसाभिधेमते यच्छन्त्यजोष्टमन्त्रादिते क्रीडाकृतस्य एवं ध्यायति यो नित्यं सयोगी योगिनां स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमो नमः स्वाहा ओम भक्तवृंद महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा भक्तवृंद महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा भक्तवृंद महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा नमस्कारं చేస్తుంది గణపతయ ఇదం నమమ వల్లభ గణపతయ ఇదం నమమ వ్రాత గణపతయ ఇదం నమమ లక్ష్మి గణపతయ ఇదం నమమ गद्भा आचमे वत्साचमे देविचमे देवीचमे शिवाचमे जित्योहिचमे पंचाविचमे पंचावीचमे दिवसचमे दिवसाचमे तुर्यवाचमे तुर्योहिचमे वत्साचमे वत्सोहिचमे उपसाचमे पशाचमे सहचमे वेहचमे विद्वाचमे देवश्रमादिचमे ज्ञान कल्पदान प्राणो यज्ञेन कल्पदान प्राणो यज्ञेन कल्पदान ज्ञानो यज्ञेन कल्पदान विक्ष यज्ञेन कल्पदान विश्वासने यज्ञेन कल्पदान मनो यज्ञेन कल्पदान वाक् यज्ञेन कल्पदान महा यज्ञेन कल्पदान यज्ञो यज्ञेन कल्पदान स्वाहा सप्तदशमे
यस्त्रमा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽवन्दो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वदपुत्रा अत्यधिकशान्तिरस्तु स्वाहा पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यम् उदाहरणस्येषाः यदन्नेनाद्रोह स्वाहा एतावानस्य महिमा अदोच्याय विष्णुपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याप्तं दिवि स्वाहा त्रिपादोद्भोदयस्पृजः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततो विश्वं यक्रादो शासनासने अभिस्वाहा तस्मात् विराजराजिता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचता पश्चाद्भूमिमथो पुनः स्वाहा यत्पुरुषेण हविजाः देवादित्यमधर्मदा असन्तो अस्यास्मितास्यं क्रीष्पेभ्यः शरत्सवि स्वाहा सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तदशः कृताः देवादित्यं चिन्तन्मानाः गंधं समर्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं समर्पयामि एं वायुस्तत्त्वात्मने पुष्पं समर्पयामि एं वायुस्तत्त्वात्मने धूपमाघ्रापयामि रं तेजसत्त्वात्मने दीपं दर्शयामि तं अमृततत्त्वात्मने अमृतरसनैवेद्यं परिकल्पयामि सं सर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलान् समस्तोपचारपूजार्थे पुष्पाक्षरान् समर्पयामि नमस्कारः द्वादशगृहीतेनाद्येन सृजं पूरयित्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश इत्याद्यं गृहीत्वा तिष्ठन् ॐ सप्तदय अग्ने सङ्घः सप्तजिह्वा सप्तहृदय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति दत्तयोगिना मनस्वा हृदयेन स्वाहा नमस्कारं చేస్తూ ముగ్గురు చెప్పండి అగ్నదే సప్తవదే ఇదం నమః ఓం మూర్ధానం దివో అర్ధిం పృథివ్యా వైశానముదాయ జాతవగ్యం కవిగుం సంప్రాజపతిర్జనానామాసన్నామాత్రం జనేంద దేవాః యా పరివీర్యా బలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిలీః బృహస్పతి ప్రదోదాస్తానో మంజన్మగోహద స్వాహా నమస్కారం చేస్తూ ముగ్గురు చెప్పండి అగ్నయే వైశ్వ నరాయ ఓషధీభ్యః ఇదం నమః ఓం వదోఘ్రాణ్యోః దివసో మేధానా సత్రివా ఏషా హూయతే ఘృతస్యవారేణ మేషాధారా ముష్పిల్లోకే విమనానోపనిఫల ఆచేవజోః విదేజో వా చందేజో వసోద్ధారాదే దేవా స్వేదేజో వరుంధే లోకామవై వదోద్ధారా కామాదేవా వరుంధే వాజత్త పదవచ్చ విజత్త ప్రదత్త మోహ్రారవ్యశ్రేష్టాంగ్యాలనశ్చాంత్యక్ష భౌవనశ్చ భువనశ్చాధిపతిశ్చ స్వాహా అగ్నావిష్ణుభ్యామదం నమః ఓం పూర్ణాహుతిముత్తమాంజోహరి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేన ప్రతిష్ఠతి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర యజ్ఞేశ్వర భగవాన్ కీ జై పూజాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత అనుకూల్య శుభఫలాభిరస్తు. శ్రీ నమః పంచగుత్వస్తే నమః దశగుత్వస్తే నమః శతగుత్వస్తే నమః ఆసహస్రగుత్వస్తే నమః అపరిమితపుత్రస్తే నమః. నమస్తే స్తుమాహింసి నమస్తే స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన
నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం, హుతాశన యత్ హుతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. అక్షరాలు ఉన్నాయి తీసుకోండి.